ओम श्री माता शरणं मम। ओम श्री अरविंद शरणं मम। ओम श्री माता शरणं मम। ओम श्री अरविंद शरणं मम। ओम श्री माता शरणं मम। ओम श्री अरविंद शरणं मम। ओम श्री माता शरणं मम। ओम श्री अरविंद शरणं मम। ओम श्री माता शरणं मम। ओम श्री माता शरणं मम। ओम श्री अरविंद शरणं मम। ओम श्री अरविंद शरणं मम। ओम श्री माता शरणं मम। ओम श्री अरविंद शरणं मम। शरणं मम शरणं मम शरणं मम। The descent of calm and light which you experience is a sign that the sadhana has actually begun in you. It shows that you are open now consciously to the divine force and its workings. प्रशांति ओ आलोकर अवतरण जहा तुमे अनुभव करुछ ताहा हेउछि एक संकेत जे साधना प्रकृत रे तुम मध्यरे आरंभ हो जाउछि। यह देखाए जे तुमे भगवान को दिव्य शक्ति प्रति ओ एहार क्रिया गुड़िक प्रति वर्तमान सचेतन भावरे उन्मिलित रहिछ। दिव्य जननी श्री मांकर वाणी। The mind has to be silent and you have to become aware of the inspiration as it comes and its source and of the mixture that comes on the way. The more the mind becomes quiet, the more all this is possible. मन को नीरव हेबाकु पड़िबो एवं तुमको प्रेरणा आसीबा समय रे ओ एहार उच्च ओ पथरे आसुथिबा मिश्रण प्रति तुमको सचेतन हेबाकु पड़िबो। जेते अधिक मन अचंचल रहिबो सेते अधिक एही सब संभव हेबो। परम प्रभु श्री अरविंदंकर वाणी। माँ एवं प्रभुंकर एही दुई दिव्य वाणी रो पठन परे माँ एवं प्रभुंकर श्री चरण कमल रे आम समस्तंकर अनंत कोटि आंतरिक प्रणाम जनाई तथा आजिर एही दिव्य कार्यक्रम रे ऑनलाइन माध्यम रे जोड़ी होइतिबा समस्त मातृप्रेमी अपभाई माननको वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई एवं आजिर प्रभुंकर स्वरचित मंत्र में सावित्री रो स्वाध्याय आलोचना रे आमको जी निरवच्छिन्न भाव रे सहयोग करि आसुचंती आम समस्तंकर अति प्रिय डॉक्टर सरोजकांत मिश्र भाई को मध्य अनेक आंतरिक प्रणाम तथा स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि आजिर ऑनलाइन श्रीअरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम आरंभ रे चलंतु आमे समस्ते ध्यानस्थ हेबा मांकर ऑर्गन म्यूजिक सह समस्ते साइलेंस।
आमे एते बेले जाए मांकर ऑर्गन म्यूजिक सह निजको ध्यानस्थ रखिथिले। वर्तमान आज यही दिव्य संध्य अधिवेशन रे माँ एवं प्रभु श्रीचरण कमल रे भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज भक्ति नैवेद्य अर्पण करबा पई ऑनलाइन माध्यम रे जोड़ी होइछन्ते ढेंकानाल रु ममता आपा। आमे ममता आपा को अनुरोध करूछु से एक भक्ति नैवेद्य माँ एवं प्रभु श्रीचरण कमल रे अर्पण करिवे। अपा আজি অধীর কাহি এই পৃথিবী চঞ্চল কাহি তামন আজি অধীর কাহি এই পৃথিবী চঞ্চল কাহি তামন আজি উল্লাসী উঠে এই আকাশ গীত গাউছি পবন प्रतिश्रुति तब थिला शिवाकु प्रतिश्रुति तब थिला शिवाकु आसीछि कि सेहि दिन আজি অধীর কাহি এই পৃথিবী চঞ্চল কাহি তামন ততি নিরগতি চপল ছন্দরে নৃত্যারতা নৃত্যগণা পক্ষীর কাকଳି অপূর্ব লাগুছি সতে অবান মনা তটি নিরগতি চপল ছন্দরে নৃত্যারতা নৃত্যগণা পক্ষীর কাকଳି অপূর্ব লাগুছি সতে অবান মনা আজি ফুটিনি ফুল মহকি যায় তথাপি উপবনে আজি ফুটিনি ফুল মহকি যায় তথাপি উপবন समय सते की देइछि आभास समय सते की देइछि आभास आसीछि कि सेहि दिन আজি অধীর কাহি এই পৃথিবী চঞ্চল কাহি তামন পুলকিত আজি প্রতীতি পরাণ তব আগমন পাই অনাহত ফল নিনাদিত আজি তব নাম গুণ গাই পুলকিত আজি প্রতীতি পরাণ তব আগমন পাই অনাহত ফল নিনাদিত আজি তব নাম গুণ গাই আজি বরষ বারি বরষা ঢালে বিনা বৌদয় গগনে আজি আশিষ বারি বরষা ঢালে বিনা বৌদে গগনে মন প্রাণ আউ
चैत्य कोषाणुरे मन प्राण आउ चैत्य कोषाणुरे खाली प्रेम आउ प्रेम आजी अधीर काहि एई पृथ्वी चंचल काहि तामन आजी उल्लासी उठे एई आकाश गीत गाउछि पवन प्रतिश्रुति तब थिला शिवाकु प्रतिश्रुति तब थिला शिवाकु आसीछि कि सेहि दिन आजी अधीर काहि एई पृथ्वी चंचल काहि तामन चंचल काहि तामन चंचल काहि तामन। अति चमत्कार वंदनाटी आज आपण अर्पण करिसेंती। वास्तव रे एही परिवेशटी जो माने जो जगार भी थिबे एही प्रार्थना भितर निजको निज हृदय को ता सह जोड़ी थिबे एवं निश्चित रूपे से परिवेशटी को एक दिव्यमय परिवेश रे परिणत करथिबे। वास्तव रे प्रार्थनाटी अति चमत्कार थिला। तेणु आपण को अनेक अनेक धन्यवाद एते सुंदर प्रार्थनाटी अर्पण थिबारु। वर्तमान आमे हमर स्वाध्याय आलोचना को जीवा। आमे आज स्वाध्याय आलोचना रे रखिचे प्रभुंकर मंत्रमय सावित्री एवं यह को निरवच्छिन्न भाव में आमको प्रत्येक बुधवार एवं शुक्रवार यही 2 दिन आम सह जोड़ी हुई आमको स्वाध्याय आलोचना रे सहयोग करि आछंती भुवनेश्वर डॉक्टर सरस्कांत मिश्र भाई। आमे क्रमागत भाव में पहुंचीचु कैंटो 15 बुक 2 पार्ट 1 जार विषय वस्तु रही द किंगडम्स ऑफ द ग्रेटर नॉलेज। गत थर भाई 56 लाइन जे आलोचना करथिले आमे भाई को अनुरोध करिवु से 57 लाइन ऑनवर्ड्स आलोचना करिवे। तांकर पूर्वाभास सह मो भाई को अनुरोध करुछि। भाई करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र सामिल होइतिबा समस्त भाई भौणी मानक मोर प्रणाम शुभेच्छा शुभ संध्या अभिनंदन स्वागत एवं वंदे मातरम। आमे बुक 2 कैंटो 15 द किंगडम्स ऑफ द ग्रेटर नॉलेज बृहत्तर ज्ञानर राज्य सकल एवं सबुथर भली जो वाक्यर आलोचना सहित गत अधिवेशन सांग करते से वाक्यटी एभली ए ग्लोरियस मल्टीपल ऑफ वन रेडिएंट सेल्फ आंसरिंग टू जॉय विथ जॉय टू लव विथ लव ऑल देयर वेर मूविंग मैंशंस ऑफ गॉड ब्लिस इटर्नल एंड यूनिक दे लिव्ड द वन। तना असपति जो जगह पहुंचते वर्तमान से जगार जो परिवेश से अत्यंत चमत्कार परिवेश एवं चेतनार ए जो राज्य ये हूँ केवल आत्मार राज्य एवं ये परस्पर सहित से जो भावनार आदान प्रदान ये जो सत्ता माने अछंती ये सबूर गोटे सुंदर विवरणी दौरान प्रभु ये जमी कहते ए ग्लोरियस मल्टीपल ऑफ वन रेडिएंट सेल्फ एक गोटे एकमात्र प्रज्वलंत आत्मार बहुगुणित अपरूप रूप ए ग्लोरियस मल्टीपल ऑफ वन रेडिएंट सेल्फ
ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରେଡିଆଣ୍ଟ, ପ୍ରଜ୍ୱଳନ୍ତ ଏବଂ ତାର ଗ୍ଲୋରିୟସ ମଲ୍ଟିପୁଲ। ମଲ୍ଟିପୁଲ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବହୁଗୁଣ। ଆତ୍ମା ହଉଛି ଗୋଟିଏ, ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା, ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୌରବୋଜ୍ୱଳ ରୂପ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ୍ତ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତାଙ୍କର। ଏ ଗ୍ଲୋରିୟସ ମଲ୍ଟିପୁଲ ମାନେ ସେଠି ଅସଂଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ତା। ଏ ସତ୍ତା ମାନେ ସେଇ ଏକ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ବହୁଗୁଣିତ ରୂପ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ଲୋରିୟସ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ, ଅପରୂପ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଶୋଭା, ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ଗୋଟିଏ ଏବଂ ସେ ରେଡିଆଣ୍ଟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ୍ତ, ଆଲୋକିତ। ତାଙ୍କର ବାହାରୁଛି କେବଳ ଆଲୋକ, ସ୍ଫୁରଣ ଘଟୁଛି। ଆଉ ଏମାନେ ଯୋଉ ସତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ତାର ଗ୍ଲୋରିୟସ ମଲ୍ଟିପୁଲ, ଏମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହିମାମୟ। ଆନ୍ସରିଂ ଟୁ ଜୟ ୱିଥ ଜୟ, ଟୁ ଲଭ ୱିଥ ଲଭ। ଏମାନଙ୍କ ପଥ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବଗତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଆନନ୍ଦକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରେମରେ ହିଁ। ଜୟ ୱିଥ ଜୟ, ଟୁ ଲଭ ୱିଥ ଲଭ। ଆନନ୍ଦକୁ ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରେମରେ ହିଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କାରଣ ଇଏ ଏଭଳି ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏଠି ପୁଲକ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ପ୍ରେମ ରହିଛି, ଆଲୋକ ରହିଛି, ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହଉଛି, ଯୋଉ ଭାବଗତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହଉଛି। ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଆନନ୍ଦରେ, ପ୍ରେମର ଉତ୍ତର ପ୍ରେମରେ। ପ୍ରେମକୁ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଉଛି ସେ ପ୍ରେମରେ ହିଁ, ଆନନ୍ଦକୁ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ରହିଛୁ ସେଠି ସେ ସବୁ ନାହିଁ। ଏଠି ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀରେ କହିବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ବହୁ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ଅନେକ ଆସିଛନ୍ତି, ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ମନୀଷୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏ ପୃଥିବୀ କି ବା ଏ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ସହଜ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଧାରଣର ପ୍ରଣାଳୀ ବତେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦାନରେ ପାଇଛନ୍ତି କଣ? ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦାନରେ ଯାହା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ, ସେ ଜିନିଷ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଜେସସ୍ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଗଲା। ବା ଆମର ଯୋଉ ଅବତାର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନଟିଏ ଯାପନ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବନ ଦଶା ଭିତରେ ସେମାନେ ସେଇଆ ପାଇନାହାନ୍ତି। ରାମ କୃଷ୍ଣ ଯେତେକ ଅବତାରଙ୍କ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ରାମଙ୍କ ଅବତାର କଥା କୁହାଯାଉ, କଣ କରାଗଲା ତାଙ୍କୁ? 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ, ତା ଭିତରେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିନେଲା। ଅଥଚ ସେ ଅବତାରଙ୍କର କାମ କଣ ଥିଲା? ଏ ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସେ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେ ଆସିଛନ୍ତି ମନୀଷୀ, ତାଙ୍କର ବା ଯେତେ ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି, ଜୀବଦଶାରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମା କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏଠୁ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଗଢିକିରି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାନର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ବା ପ୍ରତିଦାନ ପାଇନାହାନ୍ତି।
ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଏଇ ଜଗତର କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି, ସେଠି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆନ୍ସରିଂ ଟୁ ଜୟ ୱିଥ ଜୟ, ଟୁ ଲଭ ୱିଥ ଲଭ। ଆନନ୍ଦକୁ ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରେମରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦିଆଯାଉଛି। Answering to joy with joy, to love with love. All there were moving mansions of God bliss. ଏବଂ ସେଠି ସବୁକିଛି ଭାଗବତ ଆନନ୍ଦର ଚଳନ୍ତି ଭବନ ସବୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲିସ୍, ଭଗବାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ମୁଭିଂ ମ୍ୟାନସନ୍ସ। ମ୍ୟାନସନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ବଡ ବଡ ଘରକୁ ମ୍ୟାନସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ନିବାସ। ଏବଂ ମୁଭିଂ ମ୍ୟାନସନ୍ସ, ଚାଲୁଥିବା ଚଳନ୍ତି ଘର ସବୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସବୁକିଛି ସେଠି ଚାଲୁଥିବା ଘର, ମୁଭିଂ ମ୍ୟାନସନ୍ସ। ଗୋଟେ ଘରଟେ ଚାଲୁଥିବ, ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ହେଇଥିବୁ କାର କିମ୍ବା ବସ୍ ଭିତରେ ବସିକି ଗଲାବେଳେ ମତେ ସବୁବେଳେ ସେୟା ଫିଲ୍ ଲାଗେ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଉପରକୁ ଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଘରଟେ ଚାଲୁଛି ନା ଆଉ କଣ। ଆମେ ବସ୍ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇକି ଯାଉଥିଲୁ, ସେ ବସ୍ ଭିତରେ ବସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଘରଟେ, ଏ ବସ୍ ଟା ଗୋଟେ ଘର, ସେ ଘରଟା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ବଡ ହେଲା ପରେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଧାରଣା ବଦଳିଲା। ଆମେ ପରିପକ୍ୱତାର ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଧାରଣା ଆମ ଭିତରେ ଆସିଲା, ତା ଫଳରେ ନୂଆ ଭାବରେ ଜିନିଷକୁ ତର୍ଜମା କରିବାର ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଡ୍ ବ୍ଲିସ୍ ର ମୁଭିଂ ମ୍ୟାନସନ୍ସ, ଭଗବତ ଆନନ୍ଦ, ମାନୁଷୀ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଭଗବତ ଆନନ୍ଦ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ମାନୁଷୀ ଆନନ୍ଦ, ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଗଲେ ଆମେ ଖୁସି, ଆମ ଭିତରେ ସେଟା ଆନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଆନନ୍ଦ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ଏମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଘର, ଚାଲୁଥିବା ଗୃହ ସବୁ, ଭବନ ସବୁ। ଏଠି ସବୁ କିଛି। All there were moving mansions of God bliss, eternal and unique, they live the one. ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସନାତନ, ଶାଶ୍ୱତ, ଇଟର୍ନାଲ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିକ୍, ଅତୁଳନୀୟ, ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ। ଦେ ଲିଭ୍ ଦି ୱାନ୍, ସେମାନେ ଏକର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ଲିଭ୍ ଦି ୱାନ୍, ସେଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଏକ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ୱାନ୍, ସେଇ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ସେଇ ପରମ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ବା ସେଇ ପରମଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି all lived one, they lived the one। ସେମାନେ ଏକକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସେ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ବଞ୍ଚିଲେ। ତାମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କଲେ ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଧରା ଦେଲେ। ସେଠି ସବୁକିଛି ଶାଶ୍ୱତ, ସବୁକିଛି ସନାତନ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଅତୁଳନୀୟ, ୟୁନିକ୍। ଦେ ଲିଭ୍ ଦି ୱାନ୍, ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧାରଣ କରି ରହିବେ। ତା ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଜୀବନର। ଏଇଭଳି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି। ଏ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଅଫ ୱାନ୍ ରେଡିଏଣ୍ଟ ସେଲ୍ଫ, answering to joy with joy, to love with love. All there were moving mansions of God bliss, eternal and unique, they lived the one. Their forces are great outbursts of God's truth, and objects are its pure spiritual cess. Spirit no more is hid from its own view. All sentience is a sea of happiness, and all creation is an act of light.
Their forces are great outbursts of God's truth. ଏବଂ ସେଠି जो ଶକ୍ତି ସବୁ ରହିଛି are great outbursts, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟର God's truth, ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ୟର ଗ୍ରେଟ୍ ଆଉଟବର୍ସ, ବିପୁଳ ପ୍ରସ୍ଫୁରଣ, ବିପୁଳ ପ୍ରସ୍ଫୁରଣ। ସେଠି ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସବୁ ରହିଛି ଇଏ କେବଳ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ବିପୁଳ ପ୍ରସ୍ଫୁରଣ, ଆଉଟବର୍ଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡିବା, ଗୋଟେ ଜମା ହେଇକି ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ରବଣ ଦେଖୁଛେ, ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ ସବୁ ଦେଖୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଅଟ୍ରିରେ ଅଛି, ସେପଟେ ତପ୍ତ ପାଣି ଅଛି, ମାଟି ଭିତରେ ଥିବା ସେ ପାଣି ବା ସେ ଯୋଉ ଗନ୍ଧକ ସବୁ ସତେ ଏମିତି ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଇଏ ସବୁ ଆଉଟବର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଗଡ୍ସ ଟ୍ରୁଥ। ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ୟର ଆଉଟବର୍ଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ଯୋଉଟା ବାହାରି ଆସୁଛି ସେ ହଉଛି ବିଶାଳ ପ୍ରସ୍ଫୁରଣ। ସେ Their forces are great outbursts of God's truth. ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ୟର ବିଶାଳ ପ୍ରସ୍ଫୁରଣ ହଉଛନ୍ତି ସେଠି ଥିବା ଶକ୍ତି ମାନେ। And objects are its pure spiritual selves. ଏବଂ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ସବୁ ରହିଛି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ୟର God's truth ର are its, ଏଠି its ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରିଲେଟ କରୁଛି ସେଇ God's truth, its pure spiritual selves, ବିଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାର ରୂପାବଳୀ, ଆତ୍ମିକ ରୂପାବଳୀ। ସେଠି ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସବୁ ରହିଛି ଏ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ୟର ବିଶାଳ ବିପୁଳ ପ୍ରସ୍ଫୁରଣ। ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସତ୍ୟର ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ରୂପାବଳୀ, ଆତ୍ମାର ସେଫ, ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ରୂପ ନେଇଛି ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଆ। ତାମାନେ ଯାହା ଶକ୍ତି ସବୁ ରହିଛି ସିଏ ବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟ। ବସ୍ତୁ ମାନେ ଯାହା ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆତ୍ମାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ସବୁ। ସ୍ପିରିଟ no more is hid from its own view. ଏବଂ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଲୁଚି ରହେ ନା। ସ୍ପିରିଟ ଇଜ no more hid from its own view. ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଆଉ ନିଜେ ଲୁଚି ରହେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହିଛୁ ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ରୂପଟି ପାଇଛୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସେ ଭିତରେ ଥିବା ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ଏଇ ରୂପଟିକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସେ ଲୁଚିକିରି ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ସତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ସିଏ, ତାଙ୍କର ନିଜର ରୂପ ହଉଛି ଏଇ ସତ୍ତା, ଅର୍ଥାତ ନିଜକୁ ସେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ, ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁ। ତାମାନେ କଣ? ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଏଠି ସେ କଥା ନାହିଁ। ଏଠି ସବୁ କିଛି ଆତ୍ମାମୟ, ସବୁ କିଛି ଚିନ୍ମୟ, ସବୁ କିଛି ମହାନ। ତେଣୁ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖୁନାହିଁ ଏଠି ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା। Spirit no more is hid from its own view. All sentience is a sea of happiness. All sentience, sentience ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେନ୍ସ ଫିଲିଂ। ଏଠି ଯେତେକ ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନ ସବୁ ରହିଛି is an act of life, is a sea of happiness. ଇଏ ହଉଛି ଆନନ୍ଦର ଏକ ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ଏକ ସାଗର। ଯେତିକି ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନ ଏଠି ରହିଛି ସେଣ୍ଟିଏନ୍ସ, ସେ ଫିଲିଂ ହଉ, ଅନୁଭବ ହଉ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଜନିତ ଅନୁଭୂତି ହଉ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ସାଗର, ଏ ସି ଅଫ ହାପିନେସ।
and all creation is an act of light. ଏବଂ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଆଲୋକର ଏକ ସମ୍ପାଦନ. all creation is an act of light. ଆଲୋକର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଲୋକର ଏକ ସମ୍ପାଦନ. ତାମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ କଥା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ. ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ରେ କରୁଛନ୍ତି. या ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଲେ, all there were answering a glorious multiple of one radiant self, answering to joy with joy, to love with love, all there were moving mansions of God bliss. All were, there were, past tense, past simple, eternal and unique, they lived the one, lived, past tense. କିନ୍ତୁ ସଡନଲି ଆମେ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ପଢୁଛୁ କଣ ନା, their forces are great outbursts of God's truth and objects are its pure spiritual self. Spirit no more is hidden. जोड़ा hidden ଆମେ କହୁଛେ ତାର ପୁରୁଣା ଫର୍ମ hidden. So the spirit no more is hid from its own view. All sentience is a sea of happiness and all creation is an act of light. ଏଟା ଆଉଥରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗଲା, ସେ ଗଲା ଦେଖିଲା କଣ କଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ଅତୀତ କାଳରେ ଘଟିଛି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ରେ. କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଯୋଉଟା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ, ତାକୁ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି. ତାମାନେ ଏ ଜଗତରେ ଏହା ସବୁ ଘଟେ, ଏ ଜଗତର ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ହଉଛି ଏଇଟା, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଘଟେ. କାରଣ ଏଠି ଯେତକ ଶକ୍ତି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଶକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ୟର ବିରାଟ ପ୍ରସ୍ଫୁରଣ. ଏଠି ବସ୍ତୁମାନେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ୟର ଆତ୍ମାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ସବୁ. ଏବଂ ଏଠି ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ନିଜକୁ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୁଚେଇକି ରଖେନି ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ ଏଠି ଆନନ୍ଦର ସାଗର ଏବଂ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ଆଲୋକର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଲୋକର ଏକ ସମ୍ପାଦନ. ତେଣୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି. ପୁଣି ଦେଖିବେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ. ଆଉଟ୍ ଅଫ ଦି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ ହିଜ ସୋଲ he passed to its field of poisons and of calm. ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେ, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ. କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କେତୋଟି ଲାଇନ ଆମେ ପଢିଲେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ଘଟେ, ଇଏ ହଉଛି ଏକ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ. ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସକଳ, ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ ସକଳ, ଏଇ ଚେତନାର ଏଇ ସ୍ତର ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଘଟେ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଘଟିଥାଏ. ଏଠି ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ୟର ବିରାଟ ପ୍ରସ୍ଫୁରଣ. ଏଠି ଯୋଉ ବସ୍ତୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ତାର ଆତ୍ମିକ ରୂପ ସବୁ. ଏଠି ସ୍ପିରିଟ ନିଜକୁ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୁଚେଇ ରଖେନା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ ଏଠି ଆନନ୍ଦର ଏକ ସାଗର ଏବଂ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଆଲୋକର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଲୋକର ଏକ ସମ୍ପାଦନ. So their forces are great outbursts of God's truth and objects are its pure spiritual self. Spirit no more is hid from its own view. All sentience is a sea of happiness and all creation is an act of light. Out of the neutral silence of his soul, he passed to its field of puissance and of calm and saw the powers that stand above the world, traversed the realms of the supreme idea and sought the summit of created things and the almighty source of cosmic change. Out of the neutral silence of his soul. It is his mane ଅଶ୍ୱପତି. ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ସେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ
out of the neutral silence of his soul, निज आत्मार निरपेक्ष नीरवता भितरु न्यूट्राल साइलेंस देखो साइलेंस तो साइलेंस ता पूर्व गोटे एडजेक्टिव लगे प्रभु जे न्यूट्राल साइलेंस निरपेक्ष नीरवता न्यूट्रल से निरपेक्ष आत्मार जो नीरवता रही गोटे न्यूट्राल साइलेंस जिते आम कहूँ निरपेक्ष से न्यूट्राल रहा न्यूट्राल रहार अर्थ कौन से कौन सी गोटे पक्ष को समर्थन कला नहीं तेणु निरपेक्ष अर्थ हूँ ये कहारी उपर निर्भरशील नुहे बा कौन सी पक्ष को ये समर्थन करूना आत्मा आत्मा बस ये आत्मार गोटे साधारण भाव अन्य कहा पाई बा अन्य कहार प्रभाव से मुक्त जमती आम ये जगत रोचे चैत्य सत्ता आम भर अच्छा किंतु चैत्य सत्ता ये गुणा अधिक गोटे मन प्राण शरीर द्वारा आबद्ध हो चैत्य सत्ता आत्मा सब नीरव किंतु ये नीरवता एक निरपेक्ष नीरवता नुहे ये नीरवता हूँ एमती एक नीरवता जो नीरवता गोटे बाध्यबाधकतार दि जाए इभोल्यूशन एभली एक स्तर रे ये रही जो से नीरव होगी रही कि से नीरवता न्यूट्राल नुहे निरपेक्ष नीरवता नुहे किंतु एक न्यूट्राल साइलेंस कथा कहते प्रभु जे निज आत्मार निरपेक्ष नीरवता भितरु ही पास्ट टू इट्स फील्ड ऑफ पोजिशंस एंड काम वर्तमान से अतिक्रम करी गले से अग्रगत माने अष्टपति बर्तमान चली आसिले प्रवेग एवं प्रशांतिर क्षेत्र भितर ही पास्ट टू द फील्ड्स ऑफ पोजिशंस एंड ऑफ काम पोजिशंस अर्थ होची पावर गोटे प्रवेग प्रवेग एवं प्रशांतिर क्षेत्र भितर को से अतिक्रम करी आसिले तब वर्तमान से आत्मार जो निरपेक्ष निरवता भितर प्रवेग एवं प्रशांतिर क्षेत्र भितर को चली आसिले गोटे न्यूट्राल साइलेंस निरवता भितर थिले निरपेक्ष निरवता ता भितर से पड़े आसिले कोठी के ना पोजिशंस एंड काम प्रवेग एवं प्रशांति क्षेत्र मान भितर को आसिले एंड सॉ द पावर्स दैट स्टैंड एवर द वर्ल्ड एवं बर्तमान से देखी पारे द पावर्स दैट स्टैंड एवर द वर्ल्ड जो शक्ति सबू जगतर ऊर्ध्व छिड़ा से सब शक्ति से देखा समर्थ है पावर पी कैपिटल ये जगतर ऊर्ध्व जो शक्ति मान छिड़ा अविकल से शक्ति मान को देखापी से समर्थ हेले सक्षम हेले निजर आत्मार निरपेक्ष निरवता भितर थिले वर्तमान से पास करके आसिले से आत्मार पोजिशंस एंड काम भितर को शक्ति एवं प्रशांति भितर को प्रवेग एवं प्रशांति भितर को से चली आसिले फलत से देखिपारे जो शक्ति मान ये जगत काम कर शक्ति मान से ठिया जगतर ऊर्ध्व एवं से माने ही जहाँ किसी कार्य करती पृथ्वी ए जगत अर्थात से सब शक्ति से देखा समर्थ हेले अविकल भाव से सब शक्ति देखा समर्थ हेले आमे हुए तो बेले बेले से शक्ति मान अनुभव आम भीतर आसे हाँ गोटे शक्ति रही किसी शक्ति रही जो माने ये भीतर काम कर से शक्ति मान को देखा बा से शक्ति मान सीधा सड़क संस्पर्श आसवा ये एक कम अनुभूति नुहे जोटा वर्तमान अष्टपति भितर आसी एक अनुभूति से देखुं शक्ति मान जगत ऊर्ध्व जो शक्ति मान सब छिड़ा होती ट्रावर्स द रियल्स ऑफ द सुप्रीम आइडिया एवं खाली सेतिक नुहे से पार हो गले से परम भावनार राज्य सब ट्रावर्स द रियल्स ऑफ द सुप्रीम आइडिया आइडियार अर्थ होची भावना बा कल्पना धारणा
सुप्रीम से परम जो भावना तार राज्य सब से पार होकर गले रियल्स क्षेत्र बा राज्य ट्रावर्स्ड अतिक्रम करी गले एंड सॉट द समिट ऑफ क्रिएटेड थिंग्स एवं ये जो सृष्ट वस्तुर शेष शिखर समिट समिट अर्थ हूँ उच्चतम शिखर बा शिखरतम प्रदेश ये जो क्रिएटेड थिंग्स सृष्ट वस्तु मान सब अच्छा तार शेष सीमा को से खोजा आरंभ कले से खोजिले जे आमर ये सृष्ट वस्तु सब अच्छा इनानिमेट बा एनिमेट सत्ता मान अच्छा ये जो सृष्ट वस्तु तार समिट तार उच्चतम शिखर कोटा ताकू से खोजिले सर्ट सीक पास्ट एंड सर्ट सीक मान खोजा सर्ट मान से खोजिले एंड द ऑलमाइटी सोर्स ऑफ कॉस्मिक चेंज एवं विश्व परिवर्तन सर्वशक्तिमान उत्स ताकू मध्य खोजिले आत्मार निरपेक्ष निरवता भीतर से तो बाहरी आसिले तार प्रशांति एवं प्रवेगर क्षेत्र मान भीतर प्रवेश कले एवं देखिले ये पृथ्वीर ऊर्ध्व छिड़ा होइतिबा समस्त शक्ति सबको एवं से परम भावनार राज्य सकल को से अतिक्रम करी गले एवं खोजी चलिले सृष्ट वस्तुर शिखर एवं विश्व परिवर्तन सर्वशक्तिमान उत्स को ऑलमाइटी सोर्स ऑफ कॉस्मिक चेंज माने विश्व परिवर्तन विश्व ब्रह्मांडर जो परिवर्तन होउची तार ऑलमाइटी सोर्स तार सोर्स टा कोठी तार उत्सटा कोठी एवं से उत्स होउची सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी ताकू मध्य खोजिले ता माने ये समग्र जो जगत तार मूल को से प्रवेश कर खोजा बाहुचन सी जे सृष्ट वस्तु सब होइची तार उच्चतम शिखरटा कोठी यार मूलर सब कौन अच्छी कोठू एगुड़िक सब आसचंदी बा कोठू प्रकृत रे एक निर्दिष्ट आदेश द्वारा ये सब सृष्ट होइचंदी एवं एई जो विश्व परिवर्तन सब घटुची तार ऑलमाइटी सोर्स टा कोठी तार सर्वशक्तिमान उत्सटा कोठी ताकू से खोजा को आरंभ कले विश्व परिवर्तन आम देखुचे लौकिक बा मन स्थूल स्तर रे आम देखुचे विश्व रे असंख्य परिवर्तन मान घटुची ये हूँ गोटे आंगिक परिवर्तन गोटे बाह्य परिवर्तन किंतु या भितर सूक्ष्म स्तर रे अनेक परिवर्तन घटुची जोड़े वैज्ञानिक मान बर्तमान कहले जे पृथ्वीर विश्व ब्रह्मांडर विभिन्न स्तर रे विभिन्न परिवर्तन सब घटुची तेणु ये जो विश्व परिवर्तन होउची तार सोर्स टा ऑलमाइटी सोर्स डेफिनेटली देयर इज ए सोर्स गोटे उच्च तो अच्छी एवं से उच्च गोटे ऑलमाइटी सोर्स अशुपति बर्तमान खोजा को गले सेटा कोठी अछि कारण तांकर जो यात्रा जारी रही चालू रही ये यात्रार गोटे निर्दिष्ट अवधि पाखे से बर्तमान पहुंची जाइछंदी जोठी सब किछि आत्मामय एवं एठी अलगा किछि नाही स्वतंत्र भाव रे जो पार्थिव अनुभूति बा पार्थिव उपलब्धि ए सब किछि नाही एठी गोटे अलगा स्तर सब कथा चलछि अतएव से संपूर्ण निरवता भीतर चलीगले बाहर को आसला परे बर्तमान ये समग्र सृष्टि जो कार्यकारी होउची तार कार्यकारिता भीतर को से प्रवेश कले जे कार्यकारितार उत्स कोठी विश्व परिवर्तन हो बा सृष्ट वस्तु सब हो यार मूलटा कोठी अछि कोठो एसु जिंस हेछि एवं किभଳି भागरे हेछि एई जिज्ञासा एई संकल्प तांको भितरे रहिछि एवं आकु से खोजचंदी out of the neutral silence of his soul he passed to its fields of puissance and of calm and saw the powers that stand above the world traversed the realms of the supreme idea
and sought the summit of created things and the almighty source of cosmic change. Their knowledge called him to her mystic peaks, where thought is held in a vast eternal sense, and feeling swims across a sea of peace, and vision climbs beyond the reach of time. एटी देखु ये चारि लाइन प्रथम लाइन टी गोटे क्लज जदि हम धरिबा गोटे सेंटेंस रो क्लज सब थाए प्रथम क्लज टी होची पास्ट टेंस देयर नॉलेज कॉल्ड हिम टू हर मिस्टिक पिक्स किंतु तापरे जो तीन लाइन हम देखुचे अन्य क्लज गुडिक सब प्रेजेंट टेंस रे where thought is held in a vast internal sense and feeling swims across a sea of peace and vision climbs beyond the reach of time. तेणु प्रथम हूँ अशुपति अनुभूति and knowledge called him to her mystic peaks. एवं सेठी अशुपति देखुचंदी knowledge ज्ञान ताको आह्वान कला डाकिला to her mystic peaks तार रहस्यमय शिखर सबको ज्ञान ताको डाकिला जे तू एठिक आस सबु रहस्यर समाधान तू एटी पाइबू तो भीतर जिते सब जिज्ञासा आसी से जिज्ञासार उत्तर तू एठू पाइबू तेणु ज्ञान ताको डाकिला तार जो मिस्टिक पिक्स रहस्यमय शिखर सब रही से डाकिला सब ज्ञान ताको जोठी पुणी आरंभ कर प्रेजेंट टेंस रे जे एडी कहूची चिरंतन सत्य where thought is held in a vast internal sense जोठी चिंता ध्रुत रही गोटे विपुल अंतर्मुखी संवेदना रे ज्ञान से जो रहस्यमय शिखर सब रही कौन रही कौन रहे ना चिंता से रही धरा देची गोटे विपुल अंतर्मुखी संवेदना रे गोटे अंतर्मुखी अनुभव रे विपुल अंतर्मुखी सेंस रे चिंता से धरा है अंतर्मुखी अर्थ कौन निजर भीतर को देखा अंतर्मुखी अंतर भीतर को रही दृष्टि गोटे अंतर्मुखी संवेदना रे से चिंता धरा है आमर जो चिंता रही आमर चिंता अनेक समय बहिर्मुखी आमर साधारणतः ये जगत जो आम रहीचे आम जहाँ देखुचे जहाँ इंद्रियानुभव आणुचे अनेक परिमाण रे से सब जिनिस आमर चिंता को कंट्रोल कर नियंत्रण कर चिंता को एवं मोस्ट ऑफ द टाइम्स आवर थॉट्स आर एक्सटर्नल आम से बहिर्मुखी किंतु एठी चिंता धरा देची कोठी ना एक विपुल अंतर्मुखी संवेदना भितरे एंड फीलिंग स्विम्स अक्रॉस ए सी ऑफ पीस एवं अनुभव अनुभूति से स्विम्स से संतरण करि चलीची अक्रॉस ए सी ऑफ पीस गोटे शांतिर समुद्र रे शांतिर समुद्र भीतर देई एठी फीलिंग अनुभव संतरण कर चली कि आमर एठी अनुभव को अवस्था अच्छे आमर एठी अनुभव विक्षुब्ध सब गोटे एक्साइटमेंट भितर आम रोचु गोटे विक्षोभ रही सब गोटे डिस्टर्ब स्टेट आम रहीचु कि नहीं शांतिर समुद्र भितरे से संतरण कर चली पहरी चली चिंता धरा देची कोठी ना एक विपुल अंतर्मुखी संवेदना भितरे सेंस भितरे एवं अनुभव गोटे शांतिर समुद्र रे से पहरी पहरी चली एंड विजन क्लाइम्स बियॉन्ड द रीच ऑफ टाइम एवं दृष्टि ऊर्ध्व को उठी चले आरोहण करी चले बियॉन्ड द रीच ऑफ टाइम समयर पहुंच बाहर बियॉन्ड द रीच ऑफ टाइम ताको समय आबद्ध के रख पार ना जो विजन जो दृष्टि आमर एठी जो जगत रे आमे अछु
आमर दृष्टि एठी सीमित सीमाबद्ध किंतु सेठी दृष्टि उठी चली ऊपर को आरोहण कर चली बियॉन्ड द रीच ऑफ टाइम जोटी माने समय पहुंचर बाहर दृष्टि उठी चली ऊपर को अर्थ ये दृष्टि की समय सीमा भितर बांधी कर रखी हबनी से सीमित नुहे सीमाबद्ध नुहे देखो चिंता अनुभव एवं दृष्टि ये को स्टेज रे अछंती अष्टपति जो ये पहुंचती ज्ञान डाकिला आह्वान कला निजर रहस्यमय शिखर सब रही ज्ञानर एवं से अष्टपति को डाकिला तू आस तमे आस ये सब शिखर मान जो शिखर मान चिंता धरा देची गोटे विपुल अंतर्मुखी संवेदना भितर अनुभव शांतिर सागर भितर समुद्र भितर संतरण कर चली एवं दृष्टि ऊर्ध्व को उठी चली समय पहुंच बाहर समय जो पहुंची पार नहीं से पाखकू से दृष्टि उत्तोलित हो चली आरोहण कर चली कोभली जगह से कोभली परिवेश से ये ज्ञान को अवस्था अच्छी आम आनंद कथा पढ़िले प्रेम कथा पढ़िले पुलकर कथा पढ़िले आलोकर कथा पढ़िले वर्तमान प्रभु कहते जे ज्ञान ये को अवस्था रही से नॉलेज देखो के कैपिटल अष्टपति जिते ये पर्यंत आसचंती ज्ञान हाथ ठारी डाकुची निजर रहस्यमय शिखर सबको आमंत्रण जनाऊची एवं जोठी चिंता धरा देची गोटे विपुल अंतर्मुखी संवेदना रे एवं अनुभव संतरण कर चली शांतिर सागर भितर दृष्टि उठी चली ऊर्ध्व को बियॉन्ड द रीच ऑफ टाइम समय पहुंच बाहर एवं their knowledge called him to her mystic peaks where thought is held in a vast internal sense and feeling swims across a sea of peace and vision climbs beyond the reach of time. An equal of the vast creator seers accompanied by an all-revealing light. He moved through regions of transcendent truth, inward, immense, innumerably one, an equal of the vast creator seers. कि वर्तमान अष्टपति समान हो गले का सहित द फास्ट क्रिएटर सीयर्स जो द्रष्टा माने प्रथम स्रष्टा थिले पृथ्वीर जो द्रष्टा माने प्रथम स्रष्टा थिले पृथ्वीर बा पृथ्वी पर प्रथम सृष्टि होइतिला तार जो किछि सेई स्रष्टा द्रष्टा माने तांको सहित समकक्ष हो गले वर्तमान अष्टपति वर्तमान ही इज वन एमंग दोज सीयर क्रिएटर्स फास्ट सीयर क्रिएट और क्रिएटर सीयर्स फास्ट क्रिएटर सीयर्स प्रथम जो विश्व सृष्टि हैला तार जो द्रष्टा माने थिले तांको सहित समकक्ष हो गले वर्तमान अष्टपति accompanied by an all revealing light गोटे सर्व प्रकाश करुथिबा बा सर्व प्रकाशक एक आलोक तांको सहित सब बेले चलिला तांकर सहचर हेकि रहिला accompanied by an all revealing light से जुआडे गले सबको प्रकाश कर दउथवा गोटे आलोक तांको सहित चलला he moved through regions of transcendent truth एवं से विश्वातीत सत्यर राज्य सबू पार है से चलिले विश्वातीत सत्य ट्रांसेंडेंट ट्रुथ रेजियंस ऑफ ट्रांसेंडेंट ट्रुथ विश्वातीत सत्य राज्य सबू से पार ही चलिले इनवर्ड इमेंस इन्यूमरेबली वन अंतर्मुखी विपुल एवं बहुधाविर्ण एक
ଇନୱାର୍ଡ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ, ଇମେନ୍ସ ବିରାଟ, ଇନ୍ୟୁମରେବଲି ୱାନ୍, ଇନ୍ୟୁମରେବଲ, ଇନ୍ୟୁମରେବଲ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ, ଅସଂଖ୍ୟ ଭାବରେ ଏକ, ଇନ୍ୟୁମରେବଲି ୱାନ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ ଭାବରେ ଏକ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଅସଂଖ୍ୟ ଭାବରେ ଜଣେ ଏକ ହଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏକରୁ ଅନେକ, ଅନେକରୁ ଏକ, ଏ କଥା ଆମେ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ତେଣୁ ଅସ୍ମୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଯୋଉ କିଛି ଦ୍ରଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେଇଗଲେ। କାରଣ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତାକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚେତନାର ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ତର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବା ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସେ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ସର୍ବପ୍ରକାଶକ ଆଲୋକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାତୀତ ସତ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ସବୁ ପାର ହେଇକି ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ, ବିପୁଳ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ଭାବରେ ଏକ ସେ ହେଇଗଲେ। An equal of the past creator seers, accompanied by an all-revealing light, he moved through regions of transcendent truth, inward, immense, innumerably one. ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ ବୃହତ୍ତର ଯେଉଁ ଚେତନାର ରାଜ୍ୟର କଥା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଯୋଉଠିକି ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଚେତନାର ସ୍ତର ସହିତ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଚେତନାର ସ୍ତର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରଭେଦ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏବଂ ସେଠି କେବଳ ଯେଉଁ ପରିଭାଷା ରହିଛି, ଉତ୍ତର ସବୁ ରହିଛି, ପ୍ରେମର ଉତ୍ତର ପ୍ରେମରେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ବହୁତ ଭାଇବ୍ରେସନ ରହେ। ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ର କଥା ସେଠି ଆସି, ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ରାଜ୍ୟ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, ତାର ସେଇ ଚେତନାରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ସେଇ ଜାଗାକୁ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମାନୁଷୀ ପ୍ରତିନିଧି। ପ୍ରଭୁ ଯଦିଓ ମୂଳତଃ ଗତ ଥର ବି ଏ କଥା ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ମୂଳତଃ ସେ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗମ୍ୟ ହେଲେଣି, ଗଲେଣି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସେଠି ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କେତେ ପଥ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଆଲୋଚନା ବହୁତ ଭାଇବ୍ରେସନ ଆମକୁ ରଖୁଛି। ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛେ କିଛି ସମୟ ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ ସହିତ। ମା 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 ମା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର, ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ମା ମା।